Ay, ikaw una, sir. Bagay kayo naka-uniform. Kasi na-busy pa po. Dapat yun eh. Hindi una no. Kaya ang pwede yung mga isa. Ako'y last. Ay, kay... Sige, dali ako na may ana ha. Oy, pagkaan mo pala sa liya. Dali ako din dito balik na po. May consequences. Easy, medium, hard. Easy, medium, large. Walay kuan ha, walay Pwede na choices. magkuhan. Chat GPT. Dili. Dito ka lahat pong naibugo na ako. Again, aprende mo sa mga brides sa diyan. Sige, first question under the category of easy. Okay. Music. Hala, bata. Yabaga naman ako. What are the 5 lines and 4 spaces in musical notation called? Unsay tawag atong ana? Bar line. Wrong. Hoy, pala! Paragraph. Wrong. Stop. Di ba? Correct. Yaka. Jackpot. Okay. Under sa area sa arts. Arts ba ha? Cards. Unsay price nito na Marisa? 20. Wala na. Sige. 20 piece. Ay, trial pa man eh. Ay, di na. Wala tayo trial. Sige. Tuloy trial. Okay, what primary colors can you mix to create green? Yellow and... Yellow and blue. Okay. Under the area of PE, Sige, sige. what is the national martial art and sport in the Philippines? Sa'yo na kayo. Martial arts. theater. Martial art. Well, gi-question na ka ni ganina sa office. Martial art. Gi-question na ka ni ganina sa office. Martial art. Martial art. Martial, mabilang ka mas question. Martial art and sport. National martial art and sport. Sa Philippines ba ka? Taekwondo. Wrong! Arnis. Very good! Ang thank you so much, Arnis mo ba? Mobile. Gagawin kong Jackstone. Okay, under health. Under health na ba ni ha? Easy pa na. Oh, sa'yo na ni. Which food group is the main source of energy? Ano ko sa'yo? Hala ko sa yun. Ikaw may sumunod. Grow. Food group! Ha? Which food group is the main source of energy? Group man. Imo nga. Unsa tay mo? Grow. Protein, vitamins, unsa ba minerals, carbohydrates, unsa? Go. Ano ko sa'yo? Panay, uy, naana. Energy! Ako na sunod. Ha? Ako na sunod. Wala ka ba no? Next. Okay, Carbohydrates. carbohydrates, correct. Yes, sige ka panaway ha. Go. Okay, under the category, ay, sa music siya nga, area. Which instrument belongs to the percussion family? Saan ang percussion? Katong, butingog kong, Tayo po. yan, sira ng Yan, sira papa. na. Wala na. Balik. Balik, dire. Dire sa average. Under sa art. Ano ba? Who is known as the father of modern Philippine painting? Hadla mo ito. Modern? Si. Okay, wala. Sa Balagon? Unsa man? Angelo. Michelangelo. Hoy! Philippine ha? Philippine. Mapawa na diya rung na ka. Si Kuan, pintor si. Sino? Eh gawas na. Gawas. Pintor. Sa dahil ka? Who is known as the father of modern Philippine painting? Leonardo DiCaprio. Wrong. Ikaw. Our solo. Wrong. Ikaw ba? Tonyo Luna. The answer is Victorio Edades. Ay, si Victorio, di ay. Okay, balik Mama Risa. PE. Ako na noon. Sa'yo na kayo ni Mama Mars. How many players are there in a standard basketball team on the court? 5. Okay. Correct. Ding, ding, ding. Pasig pan. Ding. Ding, ding. Okay. Under sa health. What vitamin helps maintain good eyesight? Ano? Ah. Nicotine. Eyesight. Ikaw. Vitamin. Vitamin C.
gamay. Unsay time signature in doing waltz? Nasa, magpuntayo sa ko. Two. Dagan ta mag-choices. 2, 4, 3, 4, 4, 4, 6, 8. Wala ko din at ko, multiple choice niya. 4-4. Wrong. 4-4. Saan answer? 4-4. 4/4. Wrong. 3-4. Very good. 3, 4. Walang choice eh. Mana. Okay, mali. Which sport uses a shuttlecock? Unsa di ay? What? Unsa di ay? Ano mo nung sport? Unsang sport ang use ang shuttlecock? Badminton. Okay, badminton. Dili na ta sa hard. Ala kana gran. Heart bito. Kana hard. Ako, wala ko naka. Kani, hard nga murag dili hard. What is the Filipino indigenous script called? Indigenous. Unsay tawag atong Filipino indigenous nga script? Alabata. Wrong. Asa na pa ta? Ay, dili ko. Mike. Wala na. Wala na. Alabata. Wala na. Out. Dili ka ta. What is the Filipino indigenous script called? Script ko. And Filipino indigenous anong last ganina? Ay, ko na siya. Pinakauna jud. Nga Script, writing ba? Writing. So, Oh, ano nga ana? I've been doing that. Ana. Itong sa ko, ano, manda, ay, Manda. Ay, wala na diha ka wala. Kabalo sa salat ko na, oy. 1 2 3 4 Wala, ikaw. Ikaw ba? Bye-bye. Ay, ay, ay. Naglalagi nito wala. Paglingon pa siyang alaba ko sa tuwa. Okay. Arab. Sa music na po ta balik. Okay, music. What is the highest male singing voice? Ala, ikaw ka pa ba? Highest. Highest male singing voice. Ala ka balo ko ano. Hoy, di mo lang gigamit. Pagkara. Alto. Oh my gosh. Wrong. Dito na dapat ng out. Hawa di hawa. Oh, next Marisa. Babae man, ay, di ko kabalo ng Hawa. soprano, alto. Soprano. Hawa. Wrong. What is the highest male singing voice? Male man. Male. Oh. Paan. Falsetto. Ako, balik ko. Sige ka. Isa naman na. Wala ko kabalo. Sa first letter. T. Asas Christine. Ako. Tenor. Okay, tenor. Ah, si Light Clyde. tenor. May rason. Okay. Under sa PE. Ako ng PE. Kanilisod ni ha. In the Olympic Games, what is the length of a standard marathon? Tagando mo choices. Okay. A. 21 kilometers. B. 42.195 kilometers. C. 50 kilometers. 50 D. kilometers. 100 kilometers. 50 kilometers. Wrong. 100. Wrong. Stapler. Saan man? Marathon. Marathon. In the Olympic Games, what is the length of a standard marathon? A. 21. B. 42.195 km. C. 50. D. 100. Ikaw. 100. Wrong. P. Ito mo itong B. Ay, gata ka lang. First siya. Ha? Ito yung B. 40. Tama ko siya yung point something. 42.195 kilometers. I told you. Dito mo ako. Sige, second to the last. Second to the last question. May Health last? Japon. Ako. What disease is caused by the lack of vitamin C? Salat? Oo. Salat? Vitamin C. Salat yan, what? Isa nga disease ang caused by the lack of vitamin C. Lack, di ay? Lack. Ang disease. Kuan. Immunodeficient. Wrong. Kanang lack of vitamin. Start with letter S. Pag meeting sa mundo. Kuan mo no, kanang. Balo ko ano. Kanang. Hawa na naman dito. Wala siya. Kami na ka. Last with letter. Start na go. Letter S? Oh, start. Start. Letter S. Kanang. Disease ko no nga. lack of English? vitamin C. Alam nga. Bisaya. Uy, pwede na Bisaya. Kuan. Sakit ba yan? Lack of vitamin C. 1, Sige na. 2, Kaway na mo diha, Brad. 3, 4, Bukas. 5. Wala. Wala. Ginaganong choices mo, Marisa. Tama. A. Rickets.
B. Scurvy, C. Biribiri, or D. Anemia? Wala na. Start. BTS na. Start. Sige, balik na rin. Balik tayo. Balik, Balik tayo. Ako ano eh? Oh, imo ha. What is the term for the speed of a musical piece? Speed. Term. Term. Sa speed sa musical piece. Ano ba? Beat. Dili, wrong. X? X? Sir, sir? Beat, yeah. Beat? Paano ta? Beat? Wrong. Tempo. Very good! Yay! Nanay winner! Wala ko nakuha. Bright lang ka niya. Abag mo ka. Ito, ano bitaw? Ay, mga guess ra maguna. No. Really sure. Ako nang analyze. Yeah. Kanakla. Manang. Naurot mo yung question. Sa itong convert, naurot mo yung question. Okay, yung manak ko. Yeah. Mama na? Okay na. Bigahanam lang bugo aning seksyon na di ay. Learning. Masa yung pinaka-kuan ninyo? Score. Dili. Pinaka na nitatas yung Wala na ba? Wala na. Bugo. Ay, wala na. Nagpaila lagi din yung bugo gid. Wala. Ay, kasi balik-balik. Ikabalo na ko. Dakuhan. Scarby. Lack of Kuan. vitamin Sa to kay itong vitamin. Sa kay itong A. Sa mata na. Ito na yung ko gag-grow. Ba to? ikaw. Grow. Wait lang ako sa cellphone. Dili. Carbohydrates na to. Source. Source sa energy. Sa una ko ilikotare ko, go, glow, grow,